अधिकम 7वीं शतक में रहा संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம். தோழி பங்கல் விடமுள்ள கள்ளல் மிக நல்ல திங்கள் गंगे मुड़ी मेल माननीय प्रधानमंत्री सेंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आप अपने आशीर्वाद के लिए सेंगोल की आदीनों के पास ले रहे हैं। नई भवन के अंदर जाने वाले औपचारिक जुलूस अभी शुरू होता है। আৰু এয়া সেই মুহূৰ্ত যি মুহূৰ্তৰ বাবে বিভিন্নজনে অপেক্ষা কৰি আছিল যে সেনগোল এই ধৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে যি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আগবঢ়া মুহূৰ্ত যজ্ঞ হৈছে আৰু প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এই সেনগোল, যি সেনগোল চোলা বংশৰ ৰাজদণ্ড হিচাপে কিন্তু বা স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক হিচাপে সেনগোলে যি ধৰণৰ এটা গুৰুত্ব পাব লাগিছিল জানো পাইছিল পূৰ্বতে। এই প্ৰসংগ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিল আৰু আজি এতিয়া এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত এই সেনগোল স্থাপন কৰা হ'ব, এই সেনগোল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব লোকসভাত অধ্যক্ষৰ আসনৰ কাষতে। অত্যন্ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেনগোলৰ গোটেই প্ৰসংগটো অত্যন্ত এক এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে গুৰুত্ব আছে সেনগোলৰ, কিয়নো যেতিয়া ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল 1947, সেয়া 1947 14 আগষ্টত অৰ্থাৎ মাজনিশাৰ ঠিক পূৰ্বে তেতিয়া প্ৰথমগৰাকী স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল সেই 14 আগষ্টৰ নিশা সেনগোল। আৰু সেই সেনগোল যি প্ৰদান কৰা হৈছিল অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বৰ্তমানৰ তেতিয়াৰ এলাহাবাদ আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰয়াগৰাজত এটা সংগ্ৰহালয়ত ৰখা হৈছিল। এই সুদীৰ্ঘ যি ৭৭টামান বছৰ এই ধৰণে আচলতে সেনগোলৰ যি অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্ব সম্পৰ্কে বৰ বিশেষ কোনেও গম পোৱা নাছিল বা সকলোৰে মাজত জনাজাত আছিল যে পণ্ডিত নেহৰুৰ সেয়া এডাল খোজ কঢ়া সহায়ক এডাল যি ৱাকিং ষ্টিক, সেয়া সোণালী এডাল ৱাকিং ষ্টিক বুলি ধাৰণা এটা আছিল। কিন্তু 5 মে 2021 চনত তুগলকত এটা আৰ্টিকেল বা এটা প্ৰবন্ধ আৰ্টিকেল এটা আহিল আৰু সেই আৰ্টিকেলত যিখিনি কথা সেনগোল সম্পৰ্কে উল্লেখ হ'ল তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদ্যোগত চৰকাৰীভাৱে যথেষ্টখিনি আগভাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই সেনগোলৰ বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু বিশেষকৈ সেই নিশাটোত 14 আগষ্টত 1947 সেই নিশাটোত সেনগোল কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, কি হৈছিল বা কেনেকৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল। স্বাধীন ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক এই ৰাজদণ্ড, যি ৰাজদণ্ডৰ জৰিয়তে আচলতে নতুন ভাৰতৰ এক ধাৰণা পণ্ডিত নেহৰুক অৰ্পণ কৰা হৈছিল বা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া যি সংসদ ভৱনৰ নতুন চেণ্ট্ৰেল হলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ ঘটিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। আমি মুহূৰ্তটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সেনগোল প্ৰসংগলৈ পুনৰ আহিম। এই সেনগোল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত 2 বছৰ জোৰা বিচাৰ খোচাৰ আৰু গোটেইখিনি তথ্য পাতি চাই সেনগোল অৱশেষত সেনগোলৰ যি হ'বলগীয়া স্থান क्षण दर्ज हो रहे हैं स्वर्णिम अक्षरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ सेंगोल का पूजा अर्चन
आदिनम का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को ले जाते हुए, जो कि प्रतीक है न्याय का, जो प्रतीक है सत्ता में, शासन में कर्तव्य परायणता का, जो प्रतीक है सत्य निष्ठा का, और उसी प्रतीक को हाथ में लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे तमिल आदिनम ने सौंपा प्रधानमंत्री को, एक कर्तव्य के रक्षक के रूप में। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চেনগোল স্থাপন কৰিবলৈ আগবঢ়া এইখিনি মুহূৰ্ত চেনগোল স্থাপন কৰা হ'ব আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টাৰ ভিতৰলৈ সংসদ ভৱনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত তেওঁৰ চেনগোল, যি চেনগোল অধিনামসকলে তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই গোটেইখিনি আনুষ্ঠানিক বৈদিক ৰীতি নীতিৰ পিছত তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। প্ৰতিষ্ঠাৰ মুহূৰ্ত আহি পৰিছে, প্ৰতিষ্ঠা এতিয়া কৰা হ'ব। অধ্যক্ষৰ আসনৰ কাষত চেনগোল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। নতুন দিল্লীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী এই ধৰণে আগবাঢ়িছে, লগত আছে অধিনমসকল বা এইসকল পুৰোহিত। এই অধিনমসকলে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৰ্পণ কৰিছে চেনগোল, যি চেনগোল অৰ্পণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া সেই মুহূৰ্তটো আহি পৰিছে, য'ত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে দেশে যি নতুন চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা লাভ কৰিব, নতুন সংসদ ভৱন লাভ কৰিব, তাত আৰম্ভণি হ'ব এই চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টাত বা এই নতুন সংসদ ভৱনত চেনগোল প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে। ইতিমধ্যে বৈদিক ৰীতি নীতিৰে যিখিনি পূজা পাতল অনুষ্ঠিত হৈছে, তাত মাংগলিক কাৰ্যসূচী যিখিনি অনুষ্ঠিত হৈছে, তাত এই চেনগোল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে। হাতত চেনগোল লৈ এই ধৰণে আগবাঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। ৰাজদণ্ড, এই চেনগোল অৰ্থাৎ এই ৰাজদণ্ড চোল বংশৰ এটা ঐতিহ্য বহনকাৰী এই ৰাজদণ্ড, যি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক আছিল, এই চেনগোল এতিয়া প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত নতুন সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত। আৰু অৱশেষত সেই মুহূৰ্তটো চেনগোল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। অধ্যক্ষৰ আসনৰ ঠিক সোঁফালে চেনগোল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এই ৰাজদণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ইতিমধ্যে অধিনমসকলে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে, মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন চেনগোল অৰ্পণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত, আৰু এই ৰাজদণ্ড এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, ঐতিহাসিক দিন। আমাৰ সংসদ, আমাৰ গৌৰৱ। আজি এই নতুন সংসদ ভৱন মুকলিৰ আজি দিন। ইতিহাসৰ পাতত লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব আজিৰ দিনটো। ৰেয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, নতুন সংসদ ভৱনৰ ভিতৰৰ পৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই।
डाल क्षेत्र में आ चुके हैं। सादर नमन, अभिनंदन, शत शत वंदन। वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि वे अपने शुभ कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें। संसद मेरा गर्व। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। सत्यरंजन दास जो सुंदरवन वेस्ट से हैं, इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था की। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं, पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं, सेवा धर्मों को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। किशन लाल जी बाड़मेर राजस्थान से हैं, वीनियर लॉबी डिजाइन के माहिर हैं किशन लाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं, सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं, भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से हैं सुब्रता सूत्रधार, बंबू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं, 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, शत शत वंदन। मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थनाएं हमारी साझी मानवता, परंपरा और आपसी सम्मान के महत्व के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है। ये वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाती है। वे सांप्रदायिक या धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, उन सामान्य मूल्यों और आकांक्षाओं पर जोर देते हैं जो हमें एक राष्ट्र भारत के रूप में बांधते हैं। ये प्रार्थनाएं एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम करती है। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध कि हम सभी के साथ
संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु की जा रही इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों।